O panoorin natin itong mga sasakyan ni Diskaya. Diskaya. Yaman pala, no? Bilyonaryo. O panoorin natin itong sasakyan niya. Cadillac Escalade. 17.8 million Cadillac. Wow. Sila. Ito yung Cadillac ulit. Dalawa na, isang puti, isang itim. Total, yung dalawa, yung total 35.6 million. Wow. Grabe. Sarap talaga ng DPWH. Sana all. Wow. sports niya. So, yung Lincoln na Lincoln Navigator times 2. Dalawa rin anak ng Tokwa. Dalawa yung Navigator niya. Isang itim, isang puti. 16 million. Dalawa siya, bali 8 million. 8 million bawat isa. Grabe Sana all. Navigator. GMC din. GMC Yukon times 2, dalawa rin. Grabe, dalawa rin 13 million, bali 13 million. 6.5 million bawat isa. Dalawa siya, 13 million. GMC Yukon Denali. Grabe Kaya pala maraming gustong mag-bidding sa DPWH. Denali. Grand Wagon. Meron pang siyang Jeep Grand Wagoneer. 5 million naman. Wow. Grabe, 5 million. Next. Pioneer. Pinaship ko from the US. Sa Bird. Chevrolet Suburban. 8 million. Grabe. Talagang puro million. Wala ba dyan ng 500,000? Puro million. 8 million, 5 million, 10 million. Grabe talaga, Daming pera nito, Sarap talagang maging DPWH. Sana all. Next. Alphard. May Toyota Alphard for 4.7 million naman. Dodge Ram. Meron pa Dodge Ram. 5 million. Grabe, 5 million The Tundra. Toyota Tundra. Kulay orange, 8 million. 8 million, 9 million, 10 million. Grabe talagang pera nitong mga Diskaya, Grabe. Grabe talaga. Sana maimbestiga to. Paano nangyari yung ganyan? Isang sasakyan, 10 million. 16 million. Grabe. Toyota Toyota pa rin, 9 million, Almost 10 million. Toyota si Kuya. The TR. Toyota si Kuya ulit. Pero siya? TRD Pro. Pro naman siya. 9.9 million. D Pro. Capstone yung high-end. Toyota na naman. Kuya. Capstone naman siya. Mahirap bigkasin. 10.5 million. Naku, kaya ko ba yung bumiling ganyan? Hindi Grabe. Next. Yan. Yung X5. BMW 6 million times 5. Times 5, ibig sabihin, 5 sila. BMW. 5. 6 million. 5. Paano bilangin yun? O lang model niya times 5.
Oh, next. 5 F-Pace. Oh, Jaguar. Wow. Dito sa Taiwan, sikat yan. Jaguar. 6.2 million. F-Pace. Wow. Is Altera. Oh, Altera. Isuzu. 1.3 million. Ayan, medyo kaya ko yan. Kaya kong bilyon. 1.3 million lang. Hindi yung mga 10 million. Pwede nga ano yan, pag-ipunan 1.3 million. Isuzu Altera. GLS. O Mercedes Benz GLS 13.3 million. Hindi ko kaya yan. Grabe talaga yung mga sasakyan ng mga diskaya, no? Grabe. Volvo X. O Volvo XC90 5.9 million. Halos 6 million. Grabe. C90. This is the auto. Oh, Land Rover Range. Bagyo? Autobiography. 19 million? Grabe, 19.1 million to. Grabe, no? Grabe talaga. Biography Range Rover. The Evo. Oh, Land Rover pa rin. Evoque naman siya. Medyo mababa, 5.1 million. Oak. Defender. Not O Lexus LM. 7.2 million. Wow. LM. Yung Lexus. Yung LC2. O Toyota Land Cruiser LC2. 3 million. Nasasakyan kaya nila lahat yan? Hindi, no? Palagay ko display. Parang ganyan yung may mga taong ang dami-dami pera, walang magawa. Bili. Bali, wala sa kanila yung 5 million, 10 million. No? Grabe sila. Savannah. Oh. Sabana naman, GMC, American car to eh. O, costume. Baka pwede nyo i-check to kung nagbabayad ng tax to. Grabe, 3 million. The Ford Bronco. Oh, Ford Bronco Sport. Sport to, parang pangkarera siguro to, 5 million. Bronco Sports eh. Ford siya. Ako. Benz G. O, Mercedes ulit. Bakit 5.8 lang million? Ordinary ano lang to, Mercedes. E. X7. O, BMW. Times 7. 10.6 million. Grabe, oh. BMW, mahal yan. European. No Sprinter. O, Mercedes ulit ng Sprinter. 12.5. Wow. Nakakalula yung mga presyo. Gladiator. Oh, my Gladiator. Jeep. 3.9. Almost 4 million din. Grabe mga ano. 40 yan eh. 40 daw. Sabi Grabe Sarap talagang maging ano. Ano ba yun? Yung makontrata sa DPWH, no? Kaya pala maraming may gusto eh, no? Mag-bidding dyan. O, Porsche naman siya, Cayenne. 15 million. Wow! Parang Mercedes, 15 million. Porsche, yes. Cayenne. Maserati. O, Maserati. Anong sasakyan to? Maserati. 4 million, G60. O, Mercedes ulit naman. G63. 16 million. Wow! Wow! 16 million. Grabe mga... Ano pa yan? 16 million na nalulula ako sa mga presyo ng mga sasakyan, Kailangan to, maimbestiga to. BBM, dapat maimbestiga. Ma-check tong diskaya na to, ma-check. 3. Benz na Avantgarde. Benz naman, Avantgrande, 4 million. So yung Benz. Bentley. Grabe. 14.5 Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin sa loob. Mercedes-Benz may iba.
Oh, Mercedes Maybach pa, 27 million. Pa, 27 million ha. Ito yata ang pinakamataas. Rolls Royce. Rolls Royce. Wow. Ah, hindi. Ito. 59 million. Wow. Grabe. Grabe. Kulinan. Oh, grabe. Kulay orange yung upuan. Ah, sarap talagang maging ano, no? Makakontrata sa ano, DPWH. Grabe, oh. Milyon-milyon na, no? 5 million, 10 million, 50 million. Wow. Dapat to, maano to, maimbestiga tong mga diskaya. Paano nagkaroon ng mga sasakyan na ganyan, no? Dapat maano to, maimbestiga. Yung ibang vlog nga niya, yung ano, dinilit yung ano, yung ibang vlog. Buti ito, na-download ko eh. Ha? Oh. BBM, oh. Imbestigahan nyo. Ay, yung puro daldal kayo. Puro kayo daldal. O itong mga congressman nito, wala yan. Naku, grabe na naman tawa. Billion, ay naku, billion. Grabe talaga. Oh. Baboom.